अरे तहां हुसैनी हैदरी आयो, सुन्नी तहां हैदरी आयो। अली जी सीरत सामे, अली जो पैगाम सामे, अली जो फरमान सामे, अली जो कानून सामे, जिनमें अली जो कानून अली उन्हनि जो अली जा है। अल्हम्दुलिल्लाह अली उहो है। पान फरमाए इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु। तेरे 500 काफिरनि खे अली अकल सां परे करे छॾियो। 3 दफ़ा इहो वाक़ियो थियो। अली नबी जी ख़िदमत में आयो त इशारो करे इन्नहु मिन्नी, ही अली मां मोहम्मद मुंहिंजो आहियां, व अना मिन्हु, मां मोहम्मद अली मुंहिंजो आहियां। केॾो अली जो शान आहे। चओ हम हैदरी हूं, हम हैदरी हूं, हम इश्क के प्याले पीने वाले हूं, मोहब्बत के प्याले पीने वाले हूं। अल्लाह पाक हमसे इस भंग से बचाया, चर्च से बचाया। जे हमारे जमात में, हमारे मस्जिद में, मिंबर में है तो जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा। सुभान अल्लाह अल्लाह। इमामत साईं जी थी आहे, सरकार इमाम एक जमात पैदा थी आहे सैफी। कहिड़ी सैफी? थोरो तवजो। किताब बस करियो, किताब में उनजो हथ पियो आहे, मार पियो आहे, जंहिंमें हिन जो मुर्शिद चवे थो त नबी अलैहिस्सलाम मुंहिंजे पोयों निमाज़ पढ़ी, मुंहिंजे पोयों। केॾी बेअदबी आहे, केॾी बेअदबी आहे। मेराज वारी रात न आदम खे ताक़त हुई, न शीशे खे ताक़त हुई, न मूसा खे ताक़त हुई, न हूद खे ताक़त हुई, न ईसा अलैहिस्सलाम खे ताक़त हुई। जे इमामत जी ताक़त हुई त मदीने जे मोहर इमामत थी आहे सरकार बुराक ते सवार। फरमाइनि था आसमान जे हेठां कुर्रे नार बाहि जा पर्दा आहिनि। हिते इंसानी ताक़त न थी सघे थी, इंसान सड़ी खाक थी वेंदो। कुर्रे नार जा पर्दा आहिनि। इतो ख़ुदा मूंखे मथे ईंदो आहे तव्हांजो ज़ियारतूं कंदे कंदे लोहो कलम सिदरतुल मुंतहा कुर्सी अर्शो मुअल्ला तेरे सिदरतुल मुंतहा ते तशरीफ़ थियो आहे त जिब्रील इन जाइ तां पंहिंजे क़दमनि खे पोइते करे थो। साईं ॾिसी फरमाए जिब्रील हे छा? मक्कतल मुकर्रम में गॾु, मदीने में गॾु, ज़मीन ते गॾु, आसमाननि ते गॾु, लोहो कलम ते गॾु, कुर्सी ते गॾु, अॼु हिते पोयां पेर छो थो करे? या रसूल अल्लाह, जे हिकिड़ो कदम अॻिते खणंदुमि मुंहिंजा पर सड़ी वेंदा। जे जिब्रील नबी साईं खे बशर सम्झे हा त साईं तूं बशर आहे, मूंखे ख़ुदा नूर मां पैदा कयो आहे, तेरे मां नूर ई जलां थो त तूं कीअं बचंदे? पर जेकॾहिं पाण जहिड़ो सम्झे हा त मलाइका हीअं साईं मां बि सड़ां थो तो बि न बचंदे। पर न, ये ज़ात और है, मोहम्मद की ज़ात और है, मोहम्मद की ज़ात नूर है। अवल मां ख़लक़ल्लाह नूरी, पहिरियों पहिरियों काइनात में का शइ नहीं, मां मोहम्मद जो नूर हुयो। मां आदम बैन तीने वल माए। पाण फरमाइनि था आदम अलैहिस्सलाम अञा मिट्टी पाणी में आ त अॻे मां मोहम्मद आहियां। सुभान हा साईं जन अकेला आहिनि। अर्श मौला साम्हूं आयो आहे, रब से पंहिंजी कुदरत ते घुरायो। जॾहिं उते पहुता आहिनि दीदार जो वक़्तु आहे। साईं अदब खां जुती थो लाहे, छो त मूसा अलैहिस्सलाम खे जॾहिं ख़ुदा हम कलाम फरमायो, कलाम छो ॾाढो मूसा खे वणियो। मूसा साईं वजद में थी विया। कहिड़ी आयत आहे वजद जी? वखर मूसा, वखर मूसा किरी पियो। इश्क इश्क आहे न। अॼु बि हिन जमात में ज़िक्र ज़ाती कमाइनि था वञनि। पर हिन वक़्तु अल्लाह पाक माठ में आंदो आहे। हा साईं इरादो फरमाए थो मूसा खां ख़ुदा जुती लहराए फखलौना अलैक इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस तो आहे। काथे मूसा पातो आहे? तो मैदान आहे, जुती ला ला जुती। मूसा अलैहिस्सलाम जुती लाथी। सरकार उहो वक़्तु यादि करे इरादो कयो, हुकुम थियो मुंहिंजा नबी तो जुती न ला, तो जुती न लाहे। कुर्ब मूसा और है,
قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، کوہ طور اور ہے تو عرش معلیٰ اور ہے۔ تو ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا وہاں پہنچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ 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 فرمائے تو مجھا محمد جتی نہ لا، مجھا مولا موسیٰ کو لا رہے ہیں تو پارا ہے تو موسیٰ انہیں لا رہے ہیں تو آجی مٹی انہیں وقت ہندہ جی موسیٰ جے قدمہ لگے تو موسیٰ شرفا تو جی نالے عرش کے شرفا۔ بعض کتاب لکھن تھا تو 30 سال پورو دیدار تھوا، 30 سال خدا جی عطا تھیندی رہی آ، عطا در عطا، عطا در عطا، عطا در عطا، عطا در عطا، خدا ڈیندو رہو آ، نبی بٹھندو رہو آ۔ سبحان اللہ، اتنے قدر نبی سائیں خدا کے پیارو آ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر آیت نازل رکھا بعد موجو سائیں تسند کونے واللہ یہ ہکڑو مجھو امتی جہنم میں رہ جیو تو مرادی نہ رہنا۔ علماء بیٹھا ہے آئے سائیں یہ ہکڑو امتی رہ جیو تو مرادی نہ رہ۔ مبارک تہاں کیا اساں جو اوہ رہبرا جو گناہگارن کے پنج گل دھولائے۔ سبحان اللہ، 30 سال اللہ پاک نبی کے ڈیندو رہو، کیترو تو انداز